Mga igsuon, kami nagbarog diri sa inyong atubangan dili sa pag-promote sa bisan unsa man nga denominasyon, sa bisan unsa man nga klase nga church, because wala mi gidala diri nga plaka sa simbahan mga igsuon, as you've noticed, because we are only proud sa pangalan sa tuang buhay nga Dios nga mao si Jesucristo mga igsuon. This day mga igsuon ato ang kina-celebrate ang pagkabanhaw o pagkabuhi balik sa tuang buhi ng Diyos nga mao si Jesus Christ. And brothers and sisters, let me just remind you kung yun sa pagluwas ni Jesus ang atuang kinabuhi, pinagi siyang kamatayon dito sa cross. It's because mga igsuon, in the mere past mga igsuon, sa nakaraang mga kabanata mga igsuon sa tuang kinabuhi, we've sinned o nakasala kita against sa tuang Ginoo mga igsoon. That's why it is the reason matod pa sa Biblia, brothers and sisters, in Romans chapter 6 verse 23, ningon siya dara mga igsoon siyang pulong that sin is the wages sa atuang mga pagpakasala mga igsoon. Ang atong kamatayon mo ang kabayaran sa atuang pagpakasala diri sa kalibutan. And that is the bad news mga igsoon. Mo na ang pinaka dili maayong balita nga dili nato gustong madunggan. Tungod kay hunaw-na bisan unsa nato ka maayong tao diri sa kalibutan, bisan unsa ka daghan ang kwarta nga atong napundar diri sa kalibutan, bisan unsa nato kahawd sa bisan unsa mang butang, bisan unsa nato kagwapo kagwapa, without God mga igsuon, without ang forgiveness, without ang kapasayloan sa tuang buhi nga Dios, kita matog gyapon ta mga igsuon sa impyerno ug sa walay katapusang kalayo. It's because walay tao sa kalibutan nga wala nakasala atubangan sa Ginoo. Tungod kay ningon niyang pulong sa Romans chapter 3 verse 23, that all have sinned, ang tanan nakasala ug nahilayo dira sa himaya sa tuang buhi nga Dios. Brothers and sisters, I just want to remind you that no matter kung unsa ka kamaayo nga tao karon, even if bisan pila ka buok imong natabangan, if you have no Jesus sa imong kasing-kasing, it would still be useless mga igsuon. Kay si Satan mga igsuon, dili siya against sa unsa ta kamaayo nga tao, dili siya against kung bisan unsa ang success na atong mabut-anan diri sa kalibutan, dili siya against kung pila ka buok imong kwarta nga napundar sa kalibutan. Do you know kung asa against ang kaaway mga igsuon, asa against ang devil or si Satanas? Against si Satanas kung imong dawaton si Kristo sa imong kinabuhi. Because mga igsuon, ang tambal lang sa mong sala, it is by only believing in Jesus Christ and accepting Him truly sa imong kinabuhi. That is the true purpose nganong ibaba si Kristo diri sa kalibutan, para luwason ta o bayran ang atong mga sala nga dili nato mabayran. Brothers and sisters, bisan unsa o bisan pila walay makabayad sa susamang sakripisyo nga gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. It's because mga igsoon gibuhat ni Jesus dili para magtukod sa bisan unsa mang relihiyon, kundi makabaton siya og relasyon diri kanato. In that relationship nga gilong sa Ginoo is always niya ginapangita dira sa tuwa mga igsuon. That is why ningon siya sa Revelation chapter 3 verse 20. Brothers and sisters, Jesus said na siya naa og nakatang sa gawas sa tuang mga balay ug panimalay, nagtuktok siya sa portahan sa matag kasing-kasing ug naghulat siya nga ablihan nato siya. Naghulat si Jesus nga siya o kita mismo ang mudawat sa iha mga igsuon. It's because gihigugma ta sa Dios, brothers and sisters. Kini atong kinabuhi, kini ato ang kusog, kini ato ang kagwapo, kagwapa ang atong mga bahandi sa kalibutan. Kining tanan gikan sa Ginoo, gihatag sa Ginoo nganhi kanato. It's because He loved us, brothers and sisters. He sacrificed His life for us para lang makabaton ta o tinatawag natong everlasting life. And this thought, walay katapusang kinabuhi mga igsuon, atong mabatunan pinaagi lang sa pagtuo nato kay Jesucristo o wala nay lain. Susama sa mga giingon sa mga tao or sa mga speaker, una ako nang barog diri sa liwala kaninyo,
nga karon ginasaulog nato ang pagkabanhaw sa Ginoo. Pero ingnon ta mo mga igsoon nga kaisa lang nabanhaw si Jesus ug kaisa lang siya gilansang dito sa krus. Dili siya magbalik-balik og pakamatay, dili siya magbalik-balik og adto sa kalibutan. And remember mga igsoon, the first time nga nibaba si Jesus sa kalibutan, nibaba siya aron luwason ta. But the second time nga mobaba siya balik, himuon niya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. And I just want to give you a quick reminder, everyone, brothers and sisters, na bisan unsa ka mahigugmaon ng Dios, dili nato kalimtan nga siya hustisya usab ug kita hukman niya sa katapusang mga adlaw pinaagi sa tuang mga binuhatan. And that's the reminder of God, mga igsoon, sa inyong tanan o sa tuang tanan, that we should accept Jesus Christ truly sa tuang kinabuhi. Ano man, walay mawala sa tua kung ato ang dawaton si Kristo sa tuang kinabuhi, sa tinud-anay gayud. Ug mao na mga igsoon, ang pinakadako o pinaka-greatest nga achievement nga ato ang mabatunan sa tuang kinabuhi. Ang pagkakaroon og Kristo sa tuang pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa kalibutan. It's because there's no other way. Wala na ilain pang dalan padulong sa langit o sa paraiso, mga igsoon, kung dili ang ngalan lamang ni Jesus. Iningon siyang pulong, mga igsoon, sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Si Jesus ningon, mga igsoon, dili ako, dili ang mga pastor, dili ang mga pari, kundi si Jesus ang ningon. Jesus Christ said that I am the way, the truth, and the life, and no one will come to the Father except through me. So mga igsoon, wala na ilain pang dalan kung gusto ta moadto dito sa paraiso. It is by faith sa ato ang buhay nga Dios nga si Jesu Kristo. Maayong hapon kanatong tanan, og to God be the glory.